Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. إذا مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سوف نتطرق فيه إلى تصحيح نموذج الامتحان الإقليمي الموحد لنيل شهادات الدروس الابتدائية بالمديرية الإقليمية تنغير لدورة يونيو 2021. إذا عندنا هنا مادة اللغة الفرنسية، عندنا المعامل اثنان، ثم مدة الإنجاز ساعة ونصف. إذا غادي نشوفوا هذا الامتحان ديال الساتس الإقليمي يعني في المديرية ديال تنغير. إذا عندنا ان تكست، إذا هذه تحرر جميع الأجوبة على ورقة الإجابة. إذا هنا غادي يجاوبوا في واحد الورقة ديال الأجوبة. إذا عندنا هنا ان تكست، غادي نقراو لو تكست ونحاول نفهموه. À la télévision, en famille, sur le net, partout, on ne parle plus que de lui, le Covid-19. يعني في التلفازة، يعني اون فامي يعني مع العائلة، سور لو نت يعني في الانترنت، مواقع التواصل الاجتماعي يعني لي ريزو سوسيو. بارتو يعني في اي كان. on ne peut parle plus que de lui، ما كنهضروش الا على هذا الشيء اللي هو لو كوفيد 19، يعني كورونا 19 فوني دو شين، يعني جاي من الصين. il fait le tour de la terre، يعني كيدور في الارض. beaucoup de gens ont pour، يعني بزاف ديال الاشخاص يعني خايفين، car il a déjà fait de nombreux morts، لانه ديجا يعني سبب في عده وفيات. دون nos hôpitaux، يعني في المستشفيات ديالنا. tout le monde est prêt à le combattre، يعني في المستشفيات ديالنا الجميع مستعد انه يواجه هذا الفيروس هذا. Le Covid-19 est un virus de la famille des coronavirus، يعني هو واحد الفيروس من العائلة ديال لي كورونافيروس. Ce sont des microbes invisibles، يعني هي بعض الميكروبات اللي هي انفيزيبل، يعني ما كنشوفوهاش الوي، ما كنشوفوهاش بالعين المجردة الوي نو. elles sont très contagieux، يعني بحال قلتي خايبين بزاف. ils peuvent causer un simple rhume mais ils peuvent aussi être mortels، يعني في غالب الأحيان ممكن تؤدي لنا الموت، فهي قاتلة pour certaines personnes، بالنسبة لبعض الأشخاص. إذن عندنا هنا دومينيك كوسترمان. Comment parler de coronavirus aux enfants chez de Liège édition. إذا غادي نشوفوا لي كيسيون دو كومبريهنسيون. إذا كومبريهنسيون دو ليكري عليه 15 بوان. دونك la question 1 qui a écrit ce texte، يعني شكون اللي كتب هذا النص. d'où est extrait ce texte، يعني فين جبنا هذا النص. quel est le type de ce texte, narratif, informatif ou injonctif. de quoi parle le texte, d'où est venu ce virus. Peut-on voir ou bien le coronavirus à l'œil nu. Justifier ta réponse à partir du texte. pourquoi les gens ont peur de ce virus. اذا بالنسبه للتلاميذ في الامتحان غادي يقراو يعني النص دو او بيان 3 فوا، وغادي يقراو لي كيسيون يعني دو او 3 فوا باش يحاولوا يفهموهم، عاد يمكن لهم يجاوبوا. دونك غادي نشوفوا لا كوريكسيون ديال لا بروميير كيسيون qui a écrit ce texte. On va voir la correction. Dominique Kosterman. إذا عندنا هنا le narrateur ولا l'écrivain de texte سي دومينيك كوسترمان، هو مكتوب هنا. إذا غادي نمشيو لا كيسيون دو اي اكستري سو تكست، عارفين جبناه شو دو ليج اديسيون، يعني هنا بتصرف. واحد شو هو واحد المستشفى دو ليج اديسيون بتصرف. Donc c'est ça, le texte est extrait, on écrivit ça, يعني pour la réponse sera formée comme ça. Le texte est extrait، يعني منقول ولا بحال هكا de comment parler de coronavirus aux enfants، وغادي ندير داك شو ليج édition. C'est ça la deuxième question. La troisième question, le type de ce texte est informatif.
Donc machine narratif ou machine injonctif, donc seulement c'est un texte informatif nous donne des informations يعني كيعطينا غير معلومات. La dernière question, ou bien la question 4, de quoi parle le texte? Donc le texte parle de coronavirus, de Covid-19. Donc la question 5, d'où est venu ce virus? يعني venu de la Chine ici, venu de Chine. La question avant la dernière, peut-on voir le coronavirus à l'œil nu? Justifier ta réponse à partir de ce texte. Donc non, c'est la réponse sera non. La justification ici, ce sont donc le Covid-19 est un virus de la famille des coronavirus. Ce sont des microbes invisibles à l'œil nu. Donc c'est ça. La question 6. La question 6, on va voir la correction. Donc non, ce sont des microbes invisibles. يعني هما يعني بعض الميكروبات اللي هي غير مرئية بالعين المجردة. Donc la dernière question de compréhension, si pourquoi les gens ont peur de ce virus؟ علاش الأشخاص يعني كيخافوا من هذا الفيروس هذا؟ Parce que il est contagieux et mortel. Contagieux et mortel. يعني إنه خطير وقاتل. غادي نمشيو دابا les activités réflexives sur la langue. عندنا 18 points, 18 points. غادي نبداو بالactivité du lexique, 3 points. عندنا فيه deux questions. La question 1 relève de texte les antonymes des mots suivants: pou, invisible, compliqué. La deuxième question trouve dans le texte trois mots appartenant au thème de la santé et maladie. On va voir la correction. Donc, on a les antonymes des trois mots اللي هما pou. إذا pou قليل الضد ديالو هو beaucoup ولا nombreux. يعني dans le texte. On relève les antonymes dans le texte. Donc, on a pou, le contraire ديالو c'est beaucoup ou nombreux. On a visible, visible مرئي, الضد ديالو le contraire c'est invisible. Compliqué, يعني معقد, le contraire c'est simple. C'est simple. بالنسبة le thème de la santé et maladie, on a Covid-19, on a mort, on a les hôpitaux, microbes, contagieux, rhume, etc. On passe à la grammaire. إذا غادي نمشيو دابا للجرامير. ثانيا الجرامير عندنا فيه 6 points. La première question transforme la phrase suivante en une phrase interrogative. On a la phrase comme suit: il fait le tour de la monde. يعني كيدير الدورة في العالم. Il fait le tour de la monde. ولا كيدور في العالم. دونك هاد لا فراز سي اون فراز ديكلاراتيف، خصنا نردوها في فراز انتيروغاتيف. اذا عندنا تروا ميثود باش نردوها في فراز انتيروغاتيف. يا اما غادي نخدمو اون فا يوتيليزي لانتوناسيون سولمون اون اجوت بوين دانتيروغاسيون à la fin. يعني غادي نقولو il fait le tour de la terre. هكا يعني تنلعبوا على الصوت لانتوناسيون وتنزيدو بوين دانتيروغاسيون à la fin. Ou là, l'inversion du sujet, on va dire fait-il le tour de la Terre? On dirait au point d'interrogation. Ou là, on va utiliser est-ce que. Est-ce qu'elle fait le tour de la Terre? On va dire au point d'interrogation. Donc, on va voir les réponses. Donc, on a 3 réponses sont correctes. غادي نشوفوا la première c'est comme ça: il fait le tour de la terre. هذه ici l'intonation تنلعب على الصوت وتنزيد point d'interrogation ici. La deuxième c'est on va utiliser est-ce que نقولوا est-ce qu'elle fait le tour de la terre point d'interrogation. ولا غادي نديروا l'inversion du sujet: fait-il le tour de la terre point d'interrogation. يعني كاملين هادو يعني صحاحين. اللي دار هذه صحيحه، اللي دار هذه صحيحه، اللي دار هذه صحيحه. غادي نشوفوا لا كيستيون
la question 2. La question 2, il y a souligne le groupe nominal sujet et entoure le groupe verbal dans la phrase suivante. Donc le groupe nominal sujet هو اللي تيكون فيه لو سوجي. اذا غادي نشوفوا هنا عندنا اول الفيرب اللي هو être. اذا هذا كامل سي groupe nominal sujet GNS. ومن le verbe jusqu'à point يعني après on a la phrase tout le monde c'est GNS et prêt à le combattre يعني مستعد يعني العالم كامل tout le monde الجميع مستعد انه يواجه هذا le virus. Donc est prêt le combattre si le GV si le groupe verbal. Donc on va voir la correction. Donc c'est comme ça on a GNS ولا غادي ندير GNS de point tout le monde GV groupe verbal est prêt à le combattre. غادي نشوفوا la question suivante. La question suivante 3. Souligne l'adjectif qualificatif et détermine sa nature, attribut et épithète dans la phrase suivante. Ce sont des microbes invisibles. Donc ce, c'est un adjectif démonstratif. Sans verbe être au présent. Des, c'est un déterminant. Microbe non. Invisible ou les adjectifs. Donc c'est l'adjectif. Donc les souligne l'adjectif. غادي نسطروا عليه وغادي نديروا la nature ديالو. Donc عندنا هنا l'adjectif est attaché ou bien est relié avec le nom qu'il qualifie directement يعني مرتبط بالاسم ديالو بشكل مباشر ما بيناتهم un verbe d'état. Donc c'est épithète. On va voir la correction. Donc c'est ça. Donc invisible c'est la nature, sa fonction c'est épithète. La question suivante, la question 4. Souligne les compléments du verbe et les compléments circonstanciels dans les phrases suivantes et indique leur type. Si c'était, si c'est elle, COD, COE. Si c'était, c'est un complément circonstanciel de temps, complément circonstanciel de lieu, complément d'objet direct et complément d'objet indirect. Donc, غادي نشوفوا هذا ce sont des compléments de verbe. غادي نشوفوا بالنسبة COD. Pour trouver le complément d'objet direct, on pose la question par quoi ou bien qui. Pour trouver COE, on pose la question avec de quoi ou là, مثلا à qui. Donc il y a un préposition plus qui ou quoi. Donc on va voir les phrases. Nabila envoie un colis à sa copine. دونك تنقولوا نبيلة انفوا يعني نبيلة صيفطات واحد الكولي يعني واحد الامانه à sa copine. Donc on dit là on pose la question, on dit نبيلة envoie quoi, envoie quoi شنو صيفطات un colis. Donc un colis c'est un COD. Donc c'est COD un colis COD. On dit نبيلة envoie un colis à qui, à sa copine. هو COE. La deuxième phrase, la phrase B, l'été prochain, يعني الصيف اللي فات. L'été prochain, هذا c'est un CCT. Donc il indique le temps. يعني هذا l'été prochain هو كيتسمى مؤشر. Donc مؤشر ديال الزمن. Donc c'est un complément circonstanciel de temps. On dit je partirai à Agadir. عفوا الصيف الجاي l'été prochain ماشي l'été dernier, l'été prochain. Donc on dit ou bien on pose la question par quand. Quand poser la question pour trouver le CCT, on pose la question par quand. متى. On dit je partirai quand je partirai à Agadir ou bien quand tu partiras à Agadir. فوقاش غادي تمشي لأكادير. On dit l'été prochain يعني الصيف الماجي ولا الصيف الجاي. Donc c'est ça. Je partirai où je partirai ou bien où tu partiras. فين غادي تمشي. غادي نمشي à Agadir. C'est le CCE le lieu. Donc on pose la question pour trouver le CCL par où, أين. Donc on va voir la correction, c'est comme ça.
Donc, si on dit c'est un colis, si on est à sa copine, si c'était l'été prochain, si c'est elle à Agadir. دونك هادشي اللي كاين في الجرامير عليه 6 ديال النقاط. غادي نمشيو دابا للكونجيكيزون. دونك بالنسبه للكونجيكيزون عندنا لا كيستيون سي ou bien la consigne التعليمه mais les verbes ou bien mettre les verbes entre parenthèses au temps indiqué. عندنا la première phrase le corona, on va conjuguer le verbe être au présent de l'indicatif. Donc le corona بحال عندنا نائل du singulier, on dit le corona est un virus mortel, comme ça. Et hier le verbe pouvoir, convaincre mon ami à apporter son masque. Hier يعني البارح convaincre le verbe pouvoir نصرفه في le passé composé يعني كاين عندنا هنا hier سي البارح يعني دونك غادي نستعمل لو طون دو باسي. هنا غادي نستعمل يا اما لامبارفي ولا لو باسي كومبوزي. Donc, le verbe pouvoir, c'est un verbe du troisième groupe. Le participe passé du pouvoir, c'est pu. Et se conjugue avec l'auxiliaire avoir. On dit hier, j'ai pu convaincre mon ami à porter son masque. Demain, donc, le verbe غادي يتصرف في le futur simple. Donc, demain, nous, le verbe allie au futur simple au souk. Donc on dit nous irons au souk. غادي نمشيو للسوق. زينب et son ami يعني زينب مع الصديقة ديالها. إذا هذا زينب ملي تيكون عندي زينب et son ami غادي on va utiliser elle du féminin du pluriel. هاد il هذا avec es à la fin. Donc le verbe finir à l'imparfait يعني غادي ندير je supprime ir et j'ajoute i et s. يعني غادي نمسح هاد ir وغادي نزيد e de zis وغادي نزيد la terminaison de l'imparfait اللي هي a i e n t. finissez comme ça. C'est comme ça. Donc être i j'ai pu nous irons finissez. Donc سالينا من الكونجيكيزون غادي نمشيو للorthographe. Donc la première question entoure les mots invariables dans la liste suivante. On dit rhume, peu, hôpital, très, malade. Donc rhume c'est un nom, hôpital c'est un nom, malade c'est un nom. Donc بقى ليا peu وبقى ليا très. Ce sont des adverbes. Donc les adverbes ce sont des mots invariables. La question 2 accorde correctement l'adjectif qualificatif. Une vieille femme vient de nous visiter. Donc غادي نستعمل l'adjectif vieux mais on va accorder avec le nom. Donc عندنا هنا femme c'est une singulier féminin. عندنا هنا vieux تا هو خصنا نردوه singulier féminin. Donc on va dire une vieille femme vient de nous visiter. La question 3 complète par i a. Ce sont des homonymes. Donc ce sont des homonymes عندهم نفس la prononciation mais le sens différent. هنا i si pour le choix entre choses. Les wa ce sont des mais donc orni card ce sont des conjonctions de coordination. Et si l'auxiliaire être. A si le verbe avoir au présent. A c'est un préposition. Donc mon cousin et moi. Donc et moi si entre l'addition c'est le choix. Si l'addition et si concerne l'addition on a e ou aller pour désigner le choix. On a e sans accent. كاين e avec accent concerne le lieu أين. ou كاين ou يعني أو ديال l'addition ديال الإضافة ديال le choix. ou par exemple
tu préfères la pomme ou bien l'orange واش كتفضل التفاحة ولا l'orange يعني هذا بالنسبة للاختيار وهذا بالنسبة للاديسيون الإضافة donc mon cousin et moi partirons غادي نمشيو à la forêt demain يعني هذا on va utiliser a avec accent grave donc si comme ça c'est comme ça. Mon cousin et moi partirons à la forêt demain. Donc, غادي نشوفوا production écrite. Production écrite فيها 7 ديال النقاط. غادي نشوفوا la question incomplète par dentiste, carrier, brossis, sucrerie. Donc, Amine consomme beaucoup d'œufs. Il a des dents. Il ressent une douleur insupportable. Sa maman les mène chez un qui lui recommande de s'y dents régulièrement après chaque repas. هذا بالنسبة la question الأولى غادي نملؤوا هاد الفراغات les vides. La question 2. Dans le cadre du projet de classe, ton professeur t'a chargé de faire une recherche sur l'importance d'une alimentation variée et équilibrée. Rédige un paragraphe de 5 à 6 lignes. قال لنا هنا في اطار المشروع ديال القسم طون بروفيسور تا شارجي يعني كلفك تدير واحد البحث على الاهميه ديال التغذيه الفاريي يعني المتغيره والمتوازنه. دونك اون فوا بالنسبة la première question c'est comme ça. Amin consomme beaucoup de sucreries بزاف ديال السكريات. Il a des dents carriées. Il ressent une douleur insupportable. Sa maman l'emmène chez un dentiste يعني رافقاتو عند لو دونتيست يعني اللي كيعالج الأسنان qui lui a recommandé اللي نصحو de brosser ses dents يعني بروس أنه يعني يدير يعني الغسل ديال الاسنان ديالو ريغوليرمون ابري شاك روبا يعني من بعد كل وجبه انه يغسل الاسنان ديالو. هذا هو بالنسبه لا كيسيون لا كيسيون 2. il s'agit d'écrire un texte يعني خصو يكون انفورماتيف يعني نعطيو فيه دي زانفورماسيون تونير كونت. اذا خصنا يعني ان التلميذ الاجابه ديالو تكون فيه يكون فيه لو ريسبي دو لا كونسيني احترام ديال التعليمات لو كونتيني المحتوى نومبر دو ليني هذا هو اللي متعلق بلا كونسيني التعليمة. ثم لا كويرونس سيتادير لونشينمون دي زيدي يعني التجانس ولا مثلا ان الافكار تكون متناسقة يعني افكار مرتبة. utilisation correcte de la langue يعني يستعمل اللغة يعني سليمة. كاليتي دو لا برودكسيون يعني ان المنتوج من حيث الجمالية يكون واضح يكون مقروء. اذا هادشي اللي كان في هذا الامتحان ديال المستوى السادس. اذا كنتمنى تكونوا يعني فهمتوا معنا واستفدتوا في هذا الفيديو وشكرا لكم.